Cheke Gbaji, nous wa miton sin ganko so komo ago mai pon win cheke to Aziza to me. Cheke Gbaji content fani sena mi ma den ko mon coton we ton go meeting te dimbo wa ba jono me mon coton na lo si gan yi ko pele son numeni ndo e bi Aziza Khodi e me nu bo pe de pepe bon le na e ka begbon kaka je egbe nu wa le coton me to apa pe basito cheke e me meeting te lo basito cheke do po eyin e na tu mo e le po pata bo mi na so yin mi moto ya mi ton fani sena e na chena mi na jono yi mi ton na chena mi deso mi ganto me de ki ya dogo Fanny Hungia well à mon nom d'artiste Fanny Sena. Et on mikabe nous wa ranjiji tondi o mi si gagnon dire nebile e ko basi bo etewe ka remi bo mi ro bio ran ko me. Bon, bio ranjiji si nous wa le medi e ko gan 10 ans. De ou de ko gan 10 ans. De kazon bo de bio me wa yindo. Don wa yin bo ma uche na mi. Bon do bio me. Boazo kaka hochoboa udoanyi nde nyegbo me kporo mi moyo eyon nugo eno yin no renson sekwe eno yin nuwe do o to lame bo eyin do e mabaye ma vo nugo pepepe amo o apako de wo boti eno amaka wazon de go emro na nene o dem be gbon de be di chorus ledo be di de ranjito et j'ai un handicap professionnel au dé là c'est bégon moi un bégon de mi do xolé di mi jalé o mi do chorus le e do ga do mi bay ko ya gbele e ne mbay pede mbay boy may pede mbay town no me ga gbon jikle agunde mblole ma e we ya te esu si happy mais hena ha Pentium Plus et Zenith Sound de tel calme de tel esu pota esu bon ka baidi eli donc mavo ganflin babona e do ga do mi ko baye ne we choro abe o ranjiji lo su papa nko baye ne ta nkwe bayi hu gan kwe 7 ans mo we ten we mo de me ochoboa de nyere susi agban kwe album nyere su tonton we te ka remi bo mi do mi ni be ranjiji ranjiji lo di den dogbon don we me kale voni motivation da holo po mi bon nu do mi de ke ngbon fine on nzegbon ali no pa nana ne mi no do nwe nana message da pronto voilà ou exemple to ranchele me on no do fo bono do nde to jijeru pe o me bono do nde honde nansi apporter nde nansi hen mi ona wa gbezan pe toto no do e to kiado o lile miton pataki we ndo nu ponto mi le su papa mi na ren miton nu nwe pele le mi le so mi do bona do si gan jira ne do to ni no me o khai me mitinte o to me mitinte gbe me mitinte mi le su papa mi na ren de pepe bona do si gan jira nu mon koton do o Aziza Kholo kado be ho ene nu bo mi do amodo mi ma no ko ya gbe kele me mi ma no gbe ta nu ko gbe le me kele e mi le su papa e mi na zegbe ta din bona je ranjiji o agbanti time mi de ton pe de time mi de ton de 2011 when they agbanti déjà 2009 là 2009 on ko bayi de no ilo do single de no de ton chobo no ade agbande su ton et donc alors rentita et mi de ton e ba ko ya fo tiene to même mi de ton de 2009 de ton bon 2009 et ne wayi trophée meilleur artiste espoir to wenen de 2009 là to nous what dit do Benetop 10 et yo Fanny Sena o rale mi ka de ton bo e na mi taragbe bo mi do si ga yi a jomon koton e do ga do Aziza Ikeche sro va dagbe si o kundi de lo o kan te kan kan lo ko nji kan lo bo to pa susu na ni ba uche ni on we ze trophée na to 2009 lo mi ga ji kan lo bo mi na si Jéhovah, tu es mon Dieu, je veux te louer toute ma vie.
El Shaddai, tu es mon Dieu. Je veux te louer toute ma vie. Que ton nom soit loué, que ta bonté soit louée. Tous les peuples loués, la gloire divine louée. Allons-y. Et donc il y a rien d'autre pour nous et n'ami tarabé. Quand tu vois le souda le ton et même bon, mais aussi gagné. Le ton de même bon. Fan les dessous et voter sous. Et voter sous do ranlodi. Bon, Willon Milo c'est gagné. Willon Milo c'est gagné trophée meilleur artiste espoir 2009. Benin top 10 il doit mais nous wa daho et bon mi bon yakane bodondo Elliot Georgie. Nous comptons mi wole ton yin to azon le nko ton sin apakwe. Mi donde titengbe. Kaka je egbedi agbanko nebi mo e sigando e fani sena to te diedo. Kaka je egbedi agbanko ro pogeje mbai. Me bo wa blow nde no yo to single. Ene le sou. Ene le de sou wa blow buzi gona agbanko ro pode mbo. Mengege no vedo do mbi agbanko keke ton esi. Agbanko ro poge jawan de ton. Gona single le poro nde mino yo do featuring collaboration pour artiste dévolé pour ene lewe souta bobito bibasi eyon bo royen mikado de agbanwe titan ton on pa de tele mikado de meta agbanwe titan no de ton randen dona midi bon do ran lo ezombo ni trophée ran yo deji le wa ji rande bo no yo ran lo to senana o rande we ni bo ran lo de so e do hotambo bo nyo sena meloman le o yenyi wana tan lo metam bo hotam ewe no yo do senana malikpo menovi to we na wa ndo ma usena na welo senana we senana ma usena na we sia senana we sia o haini o deji rande ti boy no le sono yo han lo do trova bonji han lo do kengbe me mina mi gan se ran mo ko nga alo la lo menye ku o la we do amujina be mano ku o mbuna nu poka kaka mele la amenye veveng badati muola trova nyelonlon okwela na nyemavo trova nyelonlon okwela na nyemakuo eyon ena chera mi modo rane wani si kan we o mere si nwe jemi tonji ko lonu ya kabi asiza we wata mere sun je cheji kan holo me amo aziza de su wata na mi aziza lo e domi ene lo kan pataki ko esi ene lo e kan pataki eyon mi gboja kre won yin apako ene bo mi ro si gan gbona fani sena mi kado ji han ene mi so ji han de vole bo panu titengbe do iro sintata nu han ene we waye kan e wa gbanu titengbe gona kan e me ma so ti to mi member bo mi flin o ma bi han ene le osu ye gbanu titengbe mi na le ko apako e han ene ton amo mi na yi apako de bo ne pon sintata nu lo mi ne pon han mo ko ton kelun na le ko wa bo so agban gan do ti to mi ton nu fi papa dai come asuna damlo no manu ihoe asu chena wati bona no nyini so masinkawa bokana jepo amana hikwe boronyi banu sonwa amana hikwe boronye banu sonwa amana hikwe boronye banu sonwa amana hikwe boronye banu sonwa sitata ya nanu bonangoho amana hikwe boronye banu sonwa 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 sitata ya nanu bonangoho
ete vina du pede dona desi. Ah me no kwe go tango to ko mezanje no. Kali hobe, il faut débrouiller les débrouiller moi. Aïe, si je vais passer le coup, il faut débrouiller ouais. On prend les doit profiter. L'homme fume. Débrouiller pour profiter pour nous. Cabane là il va dans ma. Ah me no kwe go tango to ko mezanje no kudo we. Ejro mi no manda no we chobe golo mi. Ejro mi no manda no we chobe golo. Ejro mi no manda no we chobe golo mi. Ejro mi no manda no we chobe golo. Akwewe no hotaki, akwewe no hochelo, akwewe no kwayuma, akwewe no kwamilo. Mathieu Yelome, Sheila Jaho. Mano te polili no ribonu mi mano hoveo, mano te pol. Si tata nanu Ramon Coton. O sunu de kwede do hol sunu le no na ri kwele do yin ko ikan le o enele mi le mi pono ka we. Boro jira lo ya kabiete. Oh bon, et mai mo me mi yuen do to gbelo me on. Des français de tout le non do il y a les uns et puis il y a les autres. Et mai sun lekpo. Mai sun lekpo e na nu si tata lo. Amo mi desu mi do d'accord ha mi lo sun le de bo ye timbo ye mérité. Nous te ndo do kan eni o me nde we yin réalité de we yin bokolo la igba we bokolo jijo we kaka ton fie gbe sun le keke de sun inconscient le keke de bo e ma ndo kwela ron han yi akwela no lo isi Amo emo juro na bayi me ni e ka ton bo je to ko me on ye no huzo fo agbon no me no le di on e no yo sun we no le do sun wa che sun we no le e mérité e ma te mérité ma nu si ya si zozo we sun we no le mérité bona woli ta to enyon kalevoro ndo bigos bi yo ye kan enyon de sume gbo we pan levoro e kuin do nyon de suna no ko egbe bona bla lo do bona no te bo sun wona zewa be na no wo suna ko kan bona ze ton pede wa sun lo de suna ko kan na ze ton pede wa o fifa na tindo foyer o me bona tindo wendo o me donc sunu de no tafu yon o kwela no re si bo e no gbe responsabilité ton le sun we ni le ko do wendo ko do wendo sun le bi we no a sun le de sun tigan le de sun le tout non si valeur bono wuli bono asi ton le ko fi ton le ko sun mo ko ton le de po donc nous ai chapeau nous sunu mon coton le et en chena mi Fanny c'est na chapeau na mi me sunu mon coton le mi me aha parce que mayon to stand lo Fanny c'est na c'est do vi mayon to ya mo amo sunu eni le mi me sunu eni le jidonati na mi ba ko lo bo bakpo aha mi ma di ko ma bakpo stand lo mi ma di ko lo bo na bakpo amo ma do we Fanny ko dina mi ko dini adene ko dini adene en tout cas na le ko so ko ne godo mina to nu ko yi bo 2013 ouais mi ko pa mais kaka nous tron fide mi de gbedi ni hanyo e ko to fide pour e no chidi egbewe mi ji hamon koton parce que ko de ndodo han lo me ko lo tout frais parce que e do artiste echi we sagundo ko dagbewe artiste do no de ton bonando pon to e te we o to apapo yi ni jira re nozo mondo apapo ne mi vodo o lo ni no mi de ton le ka mi jike me de voler e so na do nu ku me de bo e no pon votite ngbe e no yo nde to do experience ni ai keka boy wa ibio azo wi wa tore vo mesin hanjito c'est que ababona a grandi expérience abado nuen jinwe abado me que to eni o me de so beto de ro ton le de su eni nyon we boyon beto alo pade ayan boyon do me que hanjito to le meton 18 mi moi donc bon hanjito de yo de su de yigbe bona wazo hawe ou de su nan se do ta même na mi do me que yen de su na ten pon bona do ho yen de su ton pede ro to e lo me bonu mele ni do nyon yen de su donc boni ye jamba i collaboration be jamba i fito nous contondons no wata mena meni donc ho we go we ndo me que e ma jiha polo me ko parce que e jan jiha
ni ayi kaka bo wa ize melo enja ji ha anyo do meje ko menyo ena hende wa ena hendo pose gona wa ndo career mi tom wo ezombo eno babo no chi ha mele aka jamblo ana eno pon bono choisi eno pon voilà bono yi nde zombo ni wana Togo simple vicheme e jimi do grand popo e jimi do fine we no bosu kaka bondo 10 ans 12 ans enele ma o se fongbe kengbe janwe no do fine we sude do suporo togolele bo ndia so me poro togolele ku donc fine we zombo togolo mino yawo wa no togolo o ma bi etewe ka flimi kleunle o ma bi nde flimi artiste da holopo o flimi honton parce que demi wa so do po mi hemero po na zete to me amo mi wa kunzu honton bo nde mi yin wana nde konye podo po bo eno yin musique no zombo mi no honton mi ton ele asien parce que mede we yin bo musicien da ho ben no ho lebi no ho kita no ho lebi e do studio eton donc we lebi no me no do mi de le yo we bon no le do conseil bio do ici we donc mede we yin bo vraiment ze ranjito le yigo de yigo beto dagwe bo even mi tam kaka jedin ko vivre ni we de e ya wi yo even mi parce que nous des zeyi bueno yulo do don beno ro qualité et souba et mina ma oni zero ten la me azonde voyager wana jiwe ton noyin o ran ajobo mi ile e me nu boku person 2007 ou nkoro ajole ye 2007 yi meilleur artiste féminine tu vois 2009 wa yi meilleur artiste espoir en 2012 wa yi meilleur clip vidéo après wa yi trophée par le groupe Slim wa yi tableau d'honneur femme Amazon du Bénin en 2017 chobo nomination les gege wa jeji Fescus GV il va préparer mi donde voilà nomination les wa do popo mais nyeno do no do horopo trophée les hen na wa we bi no amo nde yin gbo intajidi we yin do mi pe mi ma o wa so lo pe ti we mi je azoji wa zo we mi na wa tam hen no i trophée si a hen na i trophée boy ma yin nde ablo esi trophée we ayi nyema din trophée mon koton trophée le yene suna yi bokomena kumi bonze trophée le bon kon na no ywe do me azode wa mérité trophée lo we numba donc kaka je fi de fi pe trophée lo yon me amo da ho de rotamen mi we yan so parce que quand un temps ekpe potambo na wazo tambo o hangbe poto hankwe bo trophée lo de suna na no fani wa yimi Boneyena poloko waneyena do tarumi bidalo bibo bibodalo bibo je porte son enfant je pourrais pas le supporter en plus il est marié avec des enfants on peut faire ça ou soit j'ai d'accord et que mando ou soit j'ai d'accord au blendane. Le gars là m'a menti, t'as mis dans ton main. Le gars là m'a menti, le gars là m'a menti, le gars là m'a menti. Yeah, le gars là t'a menti et tu le sais. Fallait m'écouter, fallait pas le croire. Le mal est fait, il t'a laissé. Tourne la page avant qu'il soit trop tard. On dit que souvent le bonheur, on l'apprécie bien lorsque l'on l'a perdu. Donc je ne sais pas pourquoi tu pleures, parce que d'ici peu, c'est lui qui sera perdu. C'est pas la fin du monde, il n'est pas le seul au monde. Et you know do ransi no nyon le susu to bene igbaji yemno no asukwe
il me dasu il est dit o agagbe we no no Fanny o côté mo mi si gando to apako mi le mi gbeto nu kundeji to binu yun to binu yun mi gbeto nu kundeji cho gbeto janwe mi di medele de su don ton de medele de su no blo mi de su mi hen mi na blo ton yon nu kanjito hen na no asukwe bona GVP eyo wa apako Fanny tan to asukwe eyo bodo vi dagbe nyon dagbe awe eyo jiwe na so pon mi be uni mi ko se de mi me no to ko cambio bono to ko do dina o me bole o ko do din mi to asukwe e wa to hanji we bona te do ko to ikan ko to bo atene amobo leko asia ni na te ko ne leko o personnalité publique ou et mes personnalité privée non mais les donc yon ngajito artiste keke de ko asukwe yon ngajito artiste keke de ko asukwe kanji eyon mina klika na kolo ko edo bona do na mi o me to mi pon to jire le nko to mele po horo po le ndo bona do na meno to mi pon le na chena mi parce que non do fan we no ba artiste mi ka de hanton bo mi ro fi de bu mi no to budo mi bono do mi soutenir amo phénomène da horo po wa dimbo ewe no yo do Facebook o Facebook bo mi no wuli artiste mi ton le bo mi no to zuzun e kaka ni mi pon vi mi kenklen mi no pon ba do ndo zande dimbo do mi dere su gbeto janwe mi dere su mi amo mi de mi no ba mi dere su no to ronron bo no ba bona do awa jije lan menu mi donc ndo pode mi do bi ba je ndo mi na no gudo nu mi bona no system mi do eni on no level motiver mi bo mi na le wa so mi na level do awa jije lan menu mi u ganu amo na chen ndo kolopo mi ton de no fon tegbe mo no Fanny se na soutenir we bona do artiste béninois aller soutenir we e na chen ndo kolopo mi ton o mi na ndo ezande parce que ndo gudo keke bojawe nu iwa cheke gbaji era chenu mie donu emi no blonu atisle ma wena dokunu mi era chenu mie ma una pomie nu come yi natinu mie Benevi sunu benevi yonu cheke gbaji ronton le mi ko somo fi mi ko mi jeto azan egbe ton ji to klome Fanny Sena ou mi abajo no bo ko idole mi ko so si mini certain bodoni voulez-vous. On dit que souvent le bonheur on l'apprécie bien lorsque l'on l'a perdu. Donc je ne sais pas pourquoi tu pleures parce que d'ici peu c'est lui qui sera perdu. C'est pas la fin du monde, il n'est pas le seul au monde. Je connais des tonnes qui donneraient tout juste pour te passer l'anneau. Nyonu dagbeji, jo dagbeji de to wezon bwano ji asomo. Nyonu dagbeji, jo dagbeji de to wezon bwano ji. C'est pourquoi le gars là t'a menti. Le gars là t'a menti. C'est pourquoi il t'a menti. Le manager général. Fania, la sœur de l'autre.